जड़े पिलाटीर ना थिला सुशील। सुशील माँ को ना जया, पिता माता पाखे सुशील पाठ पढ़ुले। घर हूँ इलाहाबाद। इलाहाबाद रे जोटी सुशील रोते सामना रे आ जड़े पड़िशा रोते गोटे झीटी थिला, ता ना हूँ सालोनी। सालोनी आ सुशील ए दुई जन छोट बड़ ठारू एका स्कूल रे पाठ पढ़ुले। तेणु सांग साथी जेहेतु पड़िशा घर भल मंदे जावासिया चली ए समय धीरे धीरे घर को जिते सालोनी घरे भल मंद किसी खाइबा हुए, ये जिते बुलिया को गले भी बापा माँ डाकती आस बाबा खाइबा। दुई जनकर भारी दोस्ती थिला, किंतु सालोनी टिके देखिया असुंदर भल देखा ना, किंतु सांग हिसाब रे ता भीतर गुण भारी भल। सांग हिसाब रे बहुत भल लगुला सुशील की। तेणु घर को जावासिया रही। धीरे धीरे जिते मैट्रिक सरीगला सालोनी रहीगले, किंतु आ बाहर को पढ़िया को बापा माँ कहले पाखे पढ़े दूर को जीवन। किंतु बेंगलोर पढ़ियापाई गले इंजीनियरिंग। सुशील जो इंजीनियरिंग पढ़िया को गले इंजीनियरिंग पढ़िले। पढ़ी सारा से माने इंजीनियरिंग सरू सरू ताको एका क्लासमेट रे बेंगलोर रे गोटे झील पाठ पढ़ुला जहाँ ना थिला दिशा। दिशा किंतु देखिले गोटे चाउल रे गढ़ा, माने देखू देखू एते सुंदर ही जे ताको झीए देखिले मन मोहि नहीं जीवो। तेणु प्रथमे फर्स्ट ईयर सरची सेकेंड ईयर बेलू यही दिशा सहित सुशील टिके निबिड़ता बंधुता बढ़ीगला। ये बंधुता एते जोरे बढ़ीगला जहाँफल सुशील चाहिए जी विवाह करने दिशा को। कहले मु दिशा को विवाह करी। दिशा किंतु मना कले कई तार एका क्लासमेट पढ़ुवा आ गोटे पिला अच्छी जी सबुठू भल पढ़े, ताको ही मने मने राजी होती किए दिशा, किंतु एक ये दिशा को भल पाँच। एमती सरीगला पाठ। पाठ सरीगला परे चाकरी भी कले कौटी ना बेंगलोर रे सुशील चाकरी हो गला। एपटे सालोनी बापा को हठात कैंसर हो गला। जिते कैंसर रो खबर पाइले सालोनी से पाठ पढ़ा बंद हो गला। बापा को नहीं हॉस्पिटल रे पकईदे। कर्तव्य दृष्टि जेहेतु तांको पड़िशा घर थिले उभय 26 वर्ष हलानी पाखापाखि घर आंक घर पाखापाखि गोटे दुआर मुह जेहेतु रही आ सालोनी रो व्यवहार को यही सुशील रो माँ बहुत पसंद करती। साधारणतः माँ माने संस्कार देखती जा झीटी भल झीटी आ नजर भी निजे निजे लगाती। मो पुओ तो जिते घर को दिने दुई दिन चाकरी कले भी वर्ष को जब आसूची आगे आइले हाय हालो सालोनी घर को जीव सालोनी माँ जहाँ भल मंद कर सी खाया को दब। तेणु दुई जन जाक हस खुशी माँ भी देखती बोधे ताकू मने मने भल पाउची भावन। सालोनी बापा को देखापी यही सुशील माँ बाबा एमाने जाइकरी हॉस्पिटल रे पहुँचले। जहाँ भल मंद बुझिले केमिति कौन अच्छी आज्ञा देह। से सालोनी बापा कहले आज्ञा मु आ भल डॉक्टर तो कहते मोर शेष समय आसलानी। मु खाली एतिकी अनुरोध करी जदि मो जीवन रे मो सालोनी बाहागरटा देखी पारि थांती मरीगले भी मते दुख लगी न था। किंतु मो बापा आई चली जी बढ़िला झील घरे अच्छी माँ कौन करिवो एमिति भाव विहल हो पड़ते। यही सुशील माँ जा हाथ धरी पकड़े देखु आपण हेले आमर पड़िशा मु आज कथा दौची सालोनी कहीं बाहागर हेनी मु बा बोह करने मो पुओ तो चाकरी कर दी जन तो बढ़िया दोस्ती आ मु आपण को कथा दौची सालोनी की मो बोह करने। एमती किछि दिन सी हॉस्पिटल पड़े दिने सुशील घर को आसी। जिते घर को आसी माँ बाबा पुणी कहते चले जा अंकल को देखापी। दी जन जाक सांग अंकल को देखापी गले। आठी सालोनी अच्छी ता माँ अच्छा कांद कटा चलला। ये भी सालोनी सागर बढ़िया कथबार्ता कौन दोस्ती हिसाब से ये के फिलिंग्स नहीं जे सालोनी मोर पत्नी हम बोली जे बढ़िया करी कथबार्ता भितर बापा कहले मत लगुनि आउ काली मु नूतन सूर्य देखिपारि आउ मु आपण को
ସମୁଦୁଣୀ ଡାକି ପାରିବି କାହାକୁ ସୁଶୀଲର ମାଁ କୁ ମୁଁ ଡାକି ପାରିବି ଯଦି ମୋ ଆଖି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ସୁଶୀଲ କି ଡାକିକି ତା ହାତ ଧରେଇ ଦେଲେ। ସିଏ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଧରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆକୁ ମୁଁ ବୋଉ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲି। କିଛି ବି କହିଲେନି। କାହିଁକି କ'ଣ କରିବେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆକୁ ମାନୁଥିଲା ଯେହେତୁ ହଁ କରିଦେଲା। ମାନେ ବିବାହ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ହାତ ତ ଧରି ସାରିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିବାହର ବି ସାରିଦେଲେ। ବିବାହର ସରିଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ନଥିଲା ଇଏ ମୋର ଚଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ବାବା ମା ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ମୋର ଚାକିରି ସରିଗଲା ମୋର ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବି। କହିଲେ ବୋହୂକୁ ନେଇକିରି ଯା। କହିଲେ ନା ମୁଁ ନେବିନି ଘର ସିଆଡ଼େ ଠିକ୍ କରି ସାରି ତାପରେ ନେବି ଏବେ ନେବିନି କହିକିରି ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମା ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ବାବା ଘର ଠିକ୍ କଲୁ କି ନାହିଁ ବୋହୂକୁ ନେବୁ ଘର ଠିକ୍ କଲୁ କି ନାହିଁ ବୋହୂକୁ ନେବୁ। କହିଲା ଏ ମୋତେ ଘର ମିଳୁନା ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଇଠି ରହ ତୁ ନେଇକିରି ଯା ବୋହୂକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବାସ୍ ବୋହୂକୁ ନେଇଗଲା ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଇକିରି ଗଲା। ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଲୋନି ଚା କରିକିରି ନେଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲା ଚା ନେଇକି ଦେଲା ନିଅନ୍ତୁ ଚା ପିଅ ଆଉ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ବନେଇବି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନେଇଦେବି। ପୁରା ରାଗିଗଲେ ସୁଶୀଲ। ବିବାହର ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବନି। ତୁମ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଲର୍ଜି। କେତେଥର ମନା କରିଛି ମୋ ଆଗକୁ ଆସିକି ହଲେଇ ଫୁଲେଇ ହେବନି ବୋଲି। କାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ନେଇ ଆସେ ଚା ମୁଁ ଚା ତୁମ ହାତରୁ ପିଇବିନି କହିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ହାତରୁ ଖାଇବିନି ଜଳଖିଆ। ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ମୁଁ ଖାଇନେବି। ଯାହା ତୁମ ତୁମ କାମ କର। ଖାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ତୁମକୁ ଆଣିକି ଆଇଲି ବେକରେ ତ ଗୋଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ରାଗି 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 କହିଦେଲେ। ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମନେ ମନେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ କି ଯେଉଁ ଭରସା ନେଇକି ଆଇଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏଲାହାବାଦରୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବି ଇଏ ଭଲ ପାଇଲେନି ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନେ ଯାଇଛି ମା' ଭାବିଲେ ଏଇ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କେମିତି ପୁଅ ବୋହୂ କାହିଁ ପୁଅକୁ ଦେଖେ ବୋହୂକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ମା' କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଁ ଯିବି ଯାଇକିରି ସେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଇଦିନ ଦେଖିଲେ ବୋହୂକୁ କହିଲେ ଆରେ ମା' କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଚା ଆଣୁନୁ। ଚା ନେଇକିରି ଗଲେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମା'। ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ମନା କରିଥିଲି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲ ନା ମା' କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ନା ପୁରା ବହୁତ ଯାଚ୍ଛା ତାକିରି ଗାଳି କଲେ। ମା' କହିଲେ ହେ ବାବା ବୋହୂକୁ କିଏ ଏମିତି କହନ୍ତି ଇଏ କି ବ୍ୟବହାର ତୁମର ନା ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲି ତୁମେ ଦେଲ କ'ଣ। ଆରେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଚାନ୍ଦ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଆଣି ଧରେଇ ଦେଲ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଜୀବନ ଚଳିପାରିବିନି। ସିଏ ଯାଉ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇନି କି ଦେବିନି।